Leto, 30. jul, vrhunac letnje žege kada bukvalno gore nebo i zemlja. Dan je već odavno počeo, a vi odlučite da uradite nešto sasvim obično. Nešto što radite svakog drugog dana u godini. Na primjer, želite da skuvate ručak ili da malo sredite dvorište. Ali, šta da vam neko kaže da bi vas upravo taj običan potez mogao koštati svega? Da bi mogao da navuče gnev svetiteljke, koja ne oprašta i koja svoj bes ne ispoljava rečima, već ognjem koji silazi sa neba i gromovima koji razaraju. Da li biste rizikovali? Verovatno ne. Baš zato na današnji dan cijela Srbija zastaje. Nijedna igla ne sme da zabode konac, a reka i jezera postaju opasna mesta koja treba zaobilaziti u širokom luku. Ali zašto je baš danas sve drugačije? Šta se to krije iza imena Ognjena Marija? Zašto se cijela priroda, kako kaže narod, boji ovog datuma? I koje su to dve stroge zabrane koje vekovima dele sudbinu porodice i letine? Odgovori na ova pitanja bit će vam otkriveni u nastavku. Ali vam odmah otkrivamo. Ovo nije samo još jedan običaj. Ovo je priča o strahu, poštovanju, ali i neverovatnoj moći vere koja traje više od 17 vekova. Ako želite da saznate zašto su naši preci na današnji dan sa strahopoštovanjem pogledali ka nebu i šta se desi onome ko prekrši ova nepisana pravila, ostanite sa nama do kraja. Današnji dan, 30. jul, za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vernike je praznik posvećen svetoj velikomučenici Marini. Međutim, u narodu ona daleko poznatija pod imenom koji odaje njen surovi karakter i moć. Ognjena Marija. Iako ovaj dan nije obeležen crvenim slovom u zvaničnom crkvenom kalendaru, reč je o jednom od najstrašnijih i najpoštovatnijih letnjih praznika u srpskoj tradiciji. Njegova važnost ne meri se bojom slova, već dubokim strahom koji vekovima živi u narodnoj svesti. Zašto baš Ognjena? Zato što se veruje da ova svetiteljka, poput svog brata svetog Ilije Gromovnika, ne oprašta rečima, već pali i kažnjava ognjem. Ona je jedna od takozvanih ognjevitih svetaca, u čijim se društvu nalaze sveti Ilija i Blaga Marija. Za njih se u narodu veruje da pale ognjem i ubijaju gromovima, pa otud i potiče strahopoštovanje koje ih prati. Da bismo razumeli snagu ovog verovanja, moramo se vratiti u daleku prošlost, u 3. vek nove ere, u vreme vladavine rimskog cara Dioklecijana. Sveta velikomučenica Marina rođena je u Antiohiji u današnjoj Turskoj, u porodici sveštenika, međutim njena duša nije pronašla mir u očevoj veri. Kao dete slušala je priče o Isusu Hristu od svoje dadilje i te su reči pale na plodno tlo. Već tada, u najranijoj mladosti, donela je sudbonosnu odluku. Zavetovala se da će svoj život posvetiti Hristu i da se nikada neće udati. Sa svega 12 godina primila je krštenje, međutim, ovaj čin, iako je imao drastične posljedice. Njen otac sveštenik nije mogao da prihvati ćerkino odbacivanje porodičnih bogova. U naletu gneva odrekao se sopstvenog deteta i odveo kod lokalnog namjesnika na pokor. Namjesnik je pred mladu Marinu izneo jednostavan ultimatum. Prinesi žrtvu idolima i odrekni se Hrista, ili prihvati ponudu da mu postane supruga. Marina je međutim pokazala hrabrost koja nadilazi ljudske moći. Odlučno je odbila obe ponude, čvrsto ostajući pri svojoj veri. Zbog toga je bila izložena nezamislivim stravičnim mukama. Predanje kaže da su je pokušali udaviti u vodi, da su je palili, a da su njene rane na čuđenje svih mučitelja
svaki put čudesno zaceljivale. Uprko svim torturama njen duh nije bio slomljen. Na kraju, sa samo 16 godina, mačem joj je odrubljena glava, čime je završila svoj zemaljski put, ali započela vični život u srcima vernika. Njena hrabrost i postojanost u veri donijeli su joj titulu zaštitnice žena, porodice doma, ali i onih koji se nalaze na smrtnoj postelji, trudnice i smrtnika. Na ikonama Ognjena Marija je najčešće postavljena na način koji jasno govori o njenoj moći i stradanju. U rukama drži krst i palmu, simbole mučeništva, dok joj pod nogama leži pobeđeni zmaj, simbol zla i satane, koga je savladala svojom verom. Ponekad je na ikonama okružena kuća u plamenu, što je snažan vizualni podsjetnik na njenu moć da kazni ognjem one koji je ne poštuju. I danas se njene mošti prema crkvenim izvorima čuvaju na 2 sveta mesta. U Atini u crkvi Presvete Bogorodice, dok se njena desna ruka kao posebna svetinja čuva u čuvenom manastiru Vatoped na Svetoj gori. Međutim, ono što je za narod najvažnije i što se prenosi sa kolena na koleno nisu istorijski podaci o mučeništvu, već stroga pravila ponašanja na njen praznik. Etnolog i muzejski savjetnik Etnografskog muzeja Saša Srećković objašnjava da Ognjena Marija zauzima posebno mjesto u narodnom kalendaru, jer predstavlja spoj hrišćanskog praznika i starih slojeva narodne kulture. On dodaje da u tradicionalnoj kulturi Srbije praznici nisu samo verski datumi, već i orijentiri koji su usađivani u svakodnevni život. I da se kroz zabrane običaje predanja najbolje vidi kako je narod razumeo prirodne pojave i nastojao da živi u skladu sa njima. Upravo te zabrane su ono što ovaj dan čine toliko posebnim i strašnim. Prva i najstrožija zabrana odnosi se na bilo kakav rad. U narodu je poznata izreka da se na Ognjenu Mariju ne sme ni konac u iglu udenuti. Ovo nije samo puka metafora. Veruje se da onaj ko prekrši ovaj običaj i lati se posla, na svoj dom i porodicu može navući gnev svetiteljke. To znači da nema šivenja, nema peglanja, nema pranja, ali ni bilo kakvih kućnih poslova, kao ni radova u polju i na njivi. Predanja su sačuvala primjer o vatri ili gromovima, koji su vrele prazničke dane spalili žito, seno i domove ljudi koji su se ogrešili radeći na praznik Ognjene Marije. Zamislite scenariju, usled leta, kada su žetva i svi poljski radovi u punom jeku, narod je morao da zastane. Strah od svetiteljkinog gneva bio je jači od potrebe da se završi posao. Ova zabrana nije stupala na snagu tek u zoru 30. jula. Poznati srpski etnolozi u svojim radovima objašnjavaju da verske zabrane u narodnom kalendaru počinju onog trenutka kada sunce zađe dan ranije. To znači da se već uveče 29. jula sa prvim mrakom sve je moralo stati. Etnološki zapisi potvrđuju da su žene u oči Ognjene Marije prekidale sve kućne poslove čim padne mrak i da su iz ruku obavezno slanjale igle, makaze, vretena i svi započeti kućni radovi. Zašto baš oštri predmeti? Stari su verovali da rad sa oštrim predmetima i pletenje u noći uoči praznika jednako privlači oganj i gnjev svetiteljke, kao i rad na sam dan. Mahanje iglama u mraku smatralo se simboličkim prizivanjem munja i nepogoda u kuću. Druga stroga zabrana, koja je mnogima možda primamljivija da se prekrši, posebno u jeku letnjih vrućina, jeste zabrana kupanja. Veruje se da na Ognjenu Mariju treba izbjegavati kupanje u velikim vodama, rekama, jezerima, pa čak i u bazenima. I pored letnje žege, osveženje u vodi treba ostaviti za sutrašnji dan.
Ova zabrana ima svoju praktičnu opipljivu osnovu. Kako objašnjavaju pojedini izvori, ovaj običaj se može posmatrati i kao opomena na oprez u vreme suše, vrućine i zapaljivog sena. Vode su često bile hladne od vazduha, što je predstavljalo rizik od grčenja i davljenja. Pa je narod na taj način kroz verovanje štitio svoje najmilije. Mistika koja okružuje ovaj dan daje ovoj zabrani nadprirodnu težinu. Ono što posebno interesantno jeste veza između Ognjene Marije i njenog brata Svetog Ilije, čiji će se praznik slaviti 2. avgusta. U srpskoj tradiciji Sveti Ilija je predstavljen kao gromovnik koji bije gromom iz seva. On ima 2 sestre, obe su Marije. Starija je Blaga Marija, u narodu poznata i kao Blaga Marija, čiji se praznik slavi 4. avgusta, a za koju se veruje da vetrom raspiruje. Mlađa sestra je upravo Ognjena Marija, koja, kako ime kaže, pali ognjem. Ova 3 praznika u rasponu od svega nekoliko dana kod Srba izazivaju posebno strahopoštovanje. Oni su letnji svetitelji koji u narodu prate brojni običaji, a potpisivane su i moći da kontrolišu elemente, vatru, gromove i vetar. Narodno predanje u odnosu ove braće i sestara je posebno zanimljivo. Veruje se da Ognjena Marija od svog brata Ilije krije tačan datum njegovog praznika. Zašto to radi? Da se on od sreće i slavlja ne bi zaboravio i gromovima uništio ceo svet. Kada upita Ognjenu Mariju kada mu je rođendan, ona mu odgovara da treba da sačeka koji dan, dok mu Blaga Marija odgovara kako je zakasnio jer mu je rođendan prošao. One ga na taj način smiruju da ne divlja po horizontu i ne pušta gromove i munje. Ova gotovo ljudska porodična priča daje ovim svetiteljkama i svecu jednu novu dimenziju, čineći ih istovremeno moćnim, ali i donekle predvidivim u svojim ljudskim slabostima. Ako se na sam dan Ognjene Marije začuje grmljavina, verovanje je strogo. To se tumači kao direktna opomena i upozorenje svetiteljke na tešku i sušnu godinu. Kao kazna za one koji su se ogrešili radeći na njen dan. Sa druge strane, ako se na današnji dan ne začuju gromovi i ako ne bude oluje, to se smatra odličnim znakom. Predanje kaže da bi godina pred nama mogla da donese blagostanje i napredak. U tom kontekstu posebno je značajna narodna poslovica, koja kaže: ko slavi Ognjenu Mariju, siguran je u letinu. Ova rečenica nosi težinu celokupnog verovanja. Poštovanjem praznika i svetiteljke obezbeđuje se blagoslov za useve, što je u agrarnom društvu veoma bitno za opstanak. Iako se Ognjena Marija slavi kao zaštitnica žena, njene zabrane se tiču čitavog domaćinstva. To je dan kada se, kako narod kaže, ne radi ni u kući ni u polju. Danas kada su mnogi zaboravili stare običaje. Ovi detalji deluju kao relikti prošlosti. Ipak oni su neprocenjivi jer nam otvaraju prozor u svet naših predaka. Svet u kom su vera, strah i poštovanje prema nadprirodnim silama bili sastavni deo svakodnevnice. Svaki detalj od zabrane da se igla uzme u ruke, preko posmatranja noćnog neba, do verovanja u kobnost kupanja, govori o dubokoj povezanosti čoveka sa prirodom i nastojanju da se živi u skladu sa nevidljivim silama koje vladaju svetom. Ognjena Marija nas podsjeća da praznici nisu samo dani odmora, već i dani poštovanja, razmišljanja i na nečiki način straha. Ona je zaštitnica i stroga kazniteljka. Njeno ime odjekuje vekovima, podsjećajući nas na priču o hrabroj devojci koja je svojom verom pobedila smrt, ali na moć prirode koja se po narodnom verovanju može ukrotiti jednim poštovanjem i skromnošću. Zato sljedeći put, kada vam 30. jul bude na kalendaru, sjetite se ove priče. Možda je ipak bolje da taj dan odmorite. Ne kupate se u velikim vodama i ne uzimate iglu u ruke. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog poštovanju prema tradiciji
koja je opstala više od 17 vekova. A vi, dragi gledaoci, da li ste čuli za ove običaje u svojoj porodici? Da li se i danas negde poštuju zabrane ni konac u iglu? Podelite svoja iskustva i priče u komentarima. Lajkujte video ako želite da ovo znanje sačuvate od zaborava. I ne zaboravite da se pretplatite na kanal, kako ne biste propustili naredne priče o našim starim običajima. Jer ko zna šta se sve krije iza sljedećeg praznika.